Mga kapuso, mas nagabaskog pa si Bagyo Jenny samtang padayon nga nagahulag sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Ulihi ini nga nasiplatan sang pag-asa sa kalayoon nga 600 kilometers na sidlangan sang Kalayan, Cagayan. Dala sini ang hangin nga may kabaskogon nga nagalabot sa 140 kilometers per hour kag kadasigon nga 170 kilometers per hour. Nagahulag ini northwest sa kadasigon nga 15 kilometers per hour. Sa latest bulletin sang pag-asa, signal number 1 sa Batanes, Cagayan, lakip ang Babuyan Islands, northern kag eastern portion sang Isabela, Apayao kag northern portion sang Ilocos Norte. Wala gyapon ginakuha sang pag-asa ang posibilidad nga magpalapit o kung maglandfall ang bagyo sa Batanes. Posible ini nga magwa sa par sa Huwebes o kung sa Biyernes. Samtang apektado naman sang trough o kung extension sang bagyo ang pila ka bahin sang pungsod, kadungan sang pagluntad sang habagat nga ginapabaskog man sang bagyo. Diri sa aton sa Western Visayas, base sa datos sang Metro Weather, may tsansa sang ulan sa Aklan, Antique, Iloilo kag Negros provinces. May mabaskog nga ulan sa pila ka lugar gani magdoble halong sa posible baha o kung pag-usmod sang duta.